Pozdrav svima! Kao što već možda znate, možda ne znate, ja sam tetka iz Kanade i već smo u prethodnim videima rekli da se selimo u Viktoriju iz Calgaryja jer smo kupili stan. Tako da, dobrodošli u naš cirkus seljenja po 12. put. Ko će znat? Dakle, seljenje smo započeli, organizirali smo movere, sutra je moving day, ujutro vrlo rano. Počeli smo se zapravo pakirati još prethodni tjedan i ne znam kad će ovaj video biti zato što tetak ima i svoje video o investiranju, ali definitivno sam vam željela pokazati kako to izgleda. Kao što sam rekla, počeli smo se pakirati još prošli tjedan, u biti već smo uvježbani i uigrani u seljenje jer smo toliko puta to napravili. Vidim ljudi koji sele iz provincije u provinciju, iz Kanade u Hrvatsku i svašta nešto, vuku jako puno stvari. Ja se moram pohvaliti, mi nemamo toliko puno stvari jer naučilo nas je to seljenje da ne skupljamo stvari koje nam ne trebaju i hvala Bogu nemamo ih toliko. Imamo odjeće, vrlo malo posuđa, pokazat ću vam, imamo tipa 8 tanjura, par dijelica i vangli za kuhanje i šta ja znam. Ali ako nemate puno stvari, niste nakrcali stvari koje vam u životu ne trebaju i ne stvaraju nekakvu vrijednost, bit će vam seljenje puno lakše. Ja sam prošli tjedan, kao što sam rekla, počela već pospremati stvari. Prvo što sam napravila, zapravo najpametnije je bilo zapravo da pospremim one zimske stvari koje nam trenutno ne trebaju i ne nosimo ih. Dakle, najlakše je bilo strpati ih u kutije. Ja sam kupila 15 onih medium U-Haul kutija i mislim da će mi čak i ostati nešto. Neke stvari nosimo sa sobom, dakle namještaj, nemamo ni puno namještaja, ali imamo krevete, stolove, sofu iz dnevne sobe, radne stolove i office chairs. To sve ide sa moverima, ali uglavnom mnoge stvari, recimo elektronika koju mi imamo i koja nam je zapravo najskuplja, mi nemamo puno stvari, ne kupujemo puno odjeće i obuće i tako. Nama je elektronika zapravo najskuplja, to su sinovi, mužev kompjuter, ja imam fotoaparat profesionalni, te nekakve glazbeni instrumenti koje moj muž ima jer on svira, njegovo pojačalo i tako, to ide s nama. I u biti sutra nam dolaze vrlo rano moveri, ja sam već neke kutije jučer, danas je utorak, a sutra je srijeda, dakle putujemo sutra. Ja sam već jučer spremila neke kutije, imam 4 kutije za sada. Danas ću još oprati nekakav veš i pospremiti u kofere odjeću, ljetnu odjeću, kratku odjeću koja nam zapravo treba jer ćemo biti na putu, prespavat ćemo u hotelu i u Viktoriju kada dođemo. Također ćemo morati biti malo u hotelu jer je possession day tek za 4 ili 5 dana. Evo, dakle, ovo je spavača soba. U biti mi ćemo samo sutra ili noćas još spavamo ovdje. Krevet Ninu ćemo samo sutra potrpati opet u kutije i zalijepiti kutije. Dakle, noćni ormarići, lampice, krevet. Krevete i stolove, dakle, rastavljaju moveri. To je uključeno u cijenu. S druge strane, evo, ovo su neke kutije, tu ima svašta ispod. Imamo jako malo posteljine, evo, ovo je zapravo sve i ovo što imamo na krevetima, dakle, jedan duplu posteljinu imamo čisto ako se zaprlja da možemo zamijeniti. Ovo je drugi kofer, ovaj kofer uvijek ide s nama, u njega uvijek trpam nekakve papire pravne i tako i nekakve naše uspomene tipa albume i tako, to uvijek nosim sa sobom jer ne želim da se to ošteti putem ili da se ne daj Bože izgubi. Ovi koferi će vjerojatno ići sa moverima, jer ova odjeća, ovo nam je sva odjeća, tako da ću to potrpati u kofere jer će nam trebati, bit ćemo par dana izvan stana i u hotelskoj sobi. Ako se dobro sjećate, ovo je soba od moga sina, dakle kompjuter ide s nama, ovo naravno njegov stol i stolica ide sa moverima.
Evo, ovo je sva odjeća koju on ima, čak sam neku odjeću morala i za donaciju spremiti i ovaj krevet će također biti rastavljen. Deku moram oprati još danas jer on ju svuda vuče sa sobom, tako da i ona ide s nama. Posteljina, opet kao što sam rekla, potrpat ću je sutra rano ujutro u kutije i to odlazi također sa moverima. Dakle, kao što vidite, ni on nema jako puno stvari. Evo, u dnevnoj sobi muž je već jučer zapravo isključio svoj kompjuter, dakle također ide s nama, pripremili smo kutiju za televizor, mi sve te kutije čuvamo za svaki slučaj, dakle ovaj namještaj naravno opet ide sa moverima i muž je, evo muž, taj stol isto ide, Isuse koliko prašine imamo na stolu. Uglavnom, ovo ide, dakle ne znam je li zvučnici idu s nama, mislim da idu s nama printer i muževi aparati za sviranje. Dakle, to ide s nama da se slučajno ne bi oštetilo. U kuhinji također već imamo spremne neke kutije, malo smeća koje moramo baciti. Stol i stolice, dakle, idu sa moverima. Ovdje su još 2 kutije, koja jedna je čak i puna, ova Amazonova. Ne znam ni hoću li uspuniti to ako bude trebalo. Inače ću je baciti. I zapravo suđe, odnosno evo, ovdje su začini, to ću isto pospremiti u jednu kutiju. Frižider sam već ispraznila. Evo, ovo je naše suđe. Dakle, imamo te neke tepsije. Jako malo suđa i čaše sa druge strane. Kao što vidite, trudimo se ne skupljati puno stvari. Ima još nešto u perilici i ovo ovdje. I malo, kao što sam rekla, nekih vangli za kuhanje. Doslovno imam 3 vangle za kuhanje. I u biti to se sve sprema u kutije i ide. Kao što vidite, nema puno stvari. Dobro, malo je sada tu nered na stolu, to ću pospremiti. Moj laptop ide također s nama. Tepisi idu sa moverima, basement smo ispraznili i u biti to je to. Kada smo se selili u Hrvatsku, mislili smo možda ako ponesemo kompjutere sa sobom, jer imali smo kompjutere, i muž i sin su imali kompjutere, pa smo mislili ajde ne moramo kupovati u Osijek kada dođemo nove kompjutere, možda da ih prenesemo, imali smo tako tih nekih stvačica koje smo možda željeli zadržati i raspitivali smo se koliko bi nas koštalo da tipa to dođe iz Kanade u Hrvatsku nekakvim kontejnerom. Čisto da tamo ne moramo kupovati te stvari jer još nismo znali gdje ćemo biti i kako ćemo. Međutim, mi smo imali toliko malo stvari da sve to što smo mi popisali zapravo nije ni vrijedilo toliko koliko bi nas koštalo to unajmljivanje nekakvog kontejnera koji će prevoziti. Mislim, ako se dobro sjećam, dakle prije 2 godine, kad smo to planirali, mislim da bi nas to premještanje stvari iz Kanade u Hrvatsku, tih stvari koje smo mi imali, mislim da bi nam naplatili između 4 i 5 tisuća dolara, a sve te naše stvari koje smo mi zapravo željeli zadržati i prenijeti nisu toliko ni vrijedile. Tako da smo u biti odustali od toga, popakirali, poprodavali kompjutere i spakirali ostatak stvari i uvijek, kažem, nosimo onaj kofer sa različitim albumima, slikama, sa nekakvim sinovim školskim stvarima koje ne želim da se oštete ili izgube. Mi smo se u Hrvatsku biti vratili sa, 4 kofera, 4 ili 5 kofera, sve smo potrpali, ali odjeću koju nismo dugo nosili ili nam je bila mala ili ne znam šta sve ne. Pogotovo jer iz Calgaryja smo dolazili u Osijek koji nije tako ekstremno hladan kao Calgary. Tu nekakvu zimsku odjeću smo donirali, tako da u biti sve nam je stalo u tih 4, mislim da je 4 kofera bilo, nisam sad baš sigurna, ali da, ne više od 5. Ako se sjećate, prije par tjedana sam postavila onaj kviz koliko ste se puta selili. Mislila sam i unutar Kanade, ako ste negdje
drugdje selili u neku drugu državu ili unutar svoje matične zemlje i zapravo sam se iznenadila, jako puno je vas bilo koji ste se selili, mislim da je bilo više od 5 puta ili nešto tako, što pretpostavljam da vjerojatno publika koja mene gleda je pretežito od negdje drugdje, jel? A kao što svi znate, kod nas je to u našoj kulturi, ili ostaneš s roditeljima ili si kupiš stan ili kuću i onda ostaneš u tome do mirovine. Međutim, to je drugačije vani. Ljudi se jako puno sele i zbog posla, i zbog obitelji, iz raznih razloga. Prodaju kuće, kupuju nove kuće i svašta nešto. Dakle, ovdje je sasvim normalno da ljudi sele nekoliko puta u životu i zapravo i mene je to iznenadilo kada sam došla u Kanadu, ali njima je to sasvim normalno. Muž i ja smo danas otišli počastiti se u jednom od svojih, jednom od najdražih restorana, pa smo se lijepo i obukli i otišli, kao što sam rekla, počastiti se malo. I tako smo, a prethodno smo zapravo otišli na vježbanje i napravimo cijeli jedan krug. Imali smo tipa 14.000 koraka. Mislim da je muž rekao u aplikaciji da smo prešli 11 kilometara. I tako smo pričali. Moj muž to vrlo dramatično predstavlja. Evo, sad se rastajemo od ovoga. Evo, sad više nećemo vidjeti planine. I tako ja kažem, molim te, šuti. Onako da umiremo. Ali da, ako ću iskreno, malo mi je žao što odlazimo iz Calgaryja, zato što Calgary stvarno je dobar grad za život. I kažem, ima tih nekakvih susjedstva koja su onako dobra, sigurna, s dobrim školama, dostupne su ti trgovine, dostupne su ti te neke amenities, što se ovdje kaže. I da, zbilja mi je žao jer vrijeme je taman sada krenulo biti jako lijepo, dakle nije više hladno, čak i vruće bude, ne možete vjerovati, ovdje kada je 16 stupnjeva, kada na suncu stojite, vruće je. Dakle, uvijek je nekakav onako povjetarac, ali mi smo neki dan hodali, mislim da je bilo 20 stupnjeva, mi smo se skuhali. Eto, ne možete vjerovati. Ali kao što sam rekla, nedostajat će mi Calgary jer da nije, ovo proljeće nas je onako malo stvarno ubilo u pojam jer bilo je jako puno leda je padalo. Bilo je kiše jako puno, vjetrovito je i onako ja se ne sjećam prethodnih godina da je baš tako proljeće bilo. I jednostavno to nas je više nekako onako natjeralo da razmislimo želimo li tu biti jer kao što smo prethodno rekli davno, mi volimo vani provoditi vrijeme i nije problem toliko zima i te temperature, navikne se čovjek, obuče se i tako. Ali ja recimo u 3. i 4. mjesecu, to mi je još ostalo iz Hrvatske, već psihološki razmišljam o proljeću, o toplini i onda vam onako puhne vjetar sa gastovima od 50 km/h i onako poludite vani. Tako da mislim da je to zapravo jedini razlog, jer Calgary je zapravo onako vrlo pristupačan grad i ima svega i svačega, ima sadržaja i planine. Ja inače nisam planinski tip i ne bi nikada išla skijati i ne krećem se previše ovdje po šumama jer ima divljači razne i grizlija. Ali ima tih nekakvih dijelova onako kad vam se planine onako otkriju jednostavno na cesti nekoj i to je, ljudi moji, to je tako veličanstveni prizor. Ja vam to ne mogu opisati. Mislim, vidjela sam planine i u Hrvatskoj, ali onako kad vidite te planinske vrhove sa snijegom, nemam druge riječi nego jednostavno koliko to veličanstveno izgleda. Onak baš dođe vam da stanete onako na trenutak i onak samo gledate u to. Ja ću vam nastojati snimati i dalje što se događa tijekom naše selidbe. Sutra ću vam snimiti kad moveri dođu da vidite kako to izgleda. Mislim, pretpostavljam da znate, ali uvijek je zanimljivo gledati kako oni rade jer oni će tu sve rastavljati.
I kad dođemo u stan, tamo će nam isto sastavljati. To je sve uključeno u tu cijenu. Ali ono što sam željela reći, jako se veselimo tom road tripu zato što idemo autom do BC-a i kada smo dolazili u Albertu, išli smo iz BC-a u Albertu autom i to nam je bio stvarno prekrasan road trip. Ja jesam davno prije napravila video i o tom putu, možda jednom ga i stavim, ali zapravo sad ćete imati novi svježi video ovog puta iz Alberte u BC. Čak ljudi kažu da je to čak i ljepši prizor i zapravo svi se veselimo tome jer to je stvarno prekrasan prizor za vidjeti na tim cestama, među tim šumama, planinama. Mislim da će vam biti zanimljivo za gledati. Sad je trenutno utorak, 11:36 navečer. Moji dečki su već otišli spavat. Muža čeka jako dugi put. Planiramo prespavati u Kelowni. Da, Kelowni. Ja sam pospremila stvari u kuhinje, stavila sam šta je šta i ima još nekih sitnica. Ujutro rano dolaze muveri i jednostavno imam osjećaj da koliko god ranije se počnem spremat, kao da stvari ima sve više i više. Jako mi je žao što sam morala baciti neke otvorene stvari iz nekakvih teglica koje zahtijevaju, odnosno trebaju biti u hladnjaku. Napunili smo auto, gepek, još samo moram neke sitnice onako pokupit. Ali evo sad ću vam pokazati kako trenutno to sve izgleda u kutijama. Dakle evo, kutije, još kutija. Zatim aparati, još neko smeće za iznijeti. Prazna kuhinja, prazne police, prazan hladnjak, sve je prazno. Naša stanodavka, odnosno dogovorili smo se s njom da od našeg depozita uzme novac za čišćenje, budući da ja ne mogu očistiti. Mi odmah krećemo čim muveri uzmu stvari i mi odmah krećemo na put. Tako da je ona već naručila spremačicu za preksutra. Kaže da je našla neke spremačice koje su rekle 5 sati čišćenja, $35 po satu, što i nije tako strašno. Ja sam naplaćivala toliko prije 3 godine skoro. Trudila sam se ne ostaviti veliki nered, naravno morat će se očistiti hladnjak i pečnica. Ja bi to sama, već sam i kupila sredstvo da očistim pečnicu, ali nažalost nisam stigla. Ali trudim se svaki put kad izlazim van iz kuće ostaviti relativno čisto. Naravno mora se to prebrisati sve, ali ja volim imati urednu kuću, tako da ju održavam gdje god da sam. Imamo zapravo jednu malu bojazan, naime ovdje kad iznajmljujete stan ili kuću, obično vam daju ugovor na godinu dana. Nama godina dana ističe, dakle trebali bi još biti 7. i 8. mjesec, jer smo u 8. mjesecu uselili. I došlo je sada do toga, mi smo našoj stanodavki dali na vrijeme informaciju da odlazimo i zašto odlazimo, međutim ona nije uspjela naći nove stanare i sada nam nekako visi nad glavom da ćemo možda morati platiti ta 2 mjeseca stanarine. I bili su jedni ljudi koji su tu gledali, ali nažalost oni su tražili tek od 28. a to je malo kasno. Jer ona treba stanare za 7. i 8. mjesec i to vam obično biva, jer ako oni ne nađu u tom vremenu nove stanare za ona, recimo evo naša 2 mjeseca koje smo trebali biti tu, mi bismo trebali platiti ta 2 mjeseca stanarinu. Sad,
Ima još šanse da možda platimo jednu ako ona nađe u 7. mjesecu stanare, ali također ima šanse i da platimo te 2 stanarine, a onak, to je jako puno. Mislim, sva sreća što mislim da od 8. mjeseca tek počinjemo plaćati kredit za stan. Ali da, nimalo ugodno. Ipak je to ono za jedan mjesec 2800. Dakle, za 2 mjeseca to je preko 5000, onak, to je velik novac. Najgora stvar u svemu tome je kad god negdje idem, mislim da sam nešto zaboravila i onda kad sjednem u auto, onda razbijam glavu ili nekad se i vratim pa pogledam i provjerim, mislim, moj OCD. Ali pretpostavljam da je to uvijek sa svima tako. Nadam se da se više neću seliti. To sam rekla još kad sam se selila i 3. put. And here we are. 12. Ali da. Mislim, iako nemamo puno stvari, čini se kao da imamo, a zapravo nemamo. Još ćemo sutra posteljinu staviti u neke kutije i čekamo sutra muvere. Ja ću sad na spavanje. Laku noć za sada.